Aquí en Comunión estamos estudiando una serie de sermones sobre el Sermón del Monte. Here at Comunión, we are studying a series of sermons about the Sermon on the Mount. El pasaje que hoy tenemos es crucial. The passage that we are reading today is crucial. Es como una bisagra o puente entre las bendiciones y lo que Jesús va a decir en los próximos versos. It's like a hinge or a door between the blessings and what Christ is about to talk today to us. En particular los versos del 21 al 48. Particularly the verses from verse 21 to 48. Por lo que para entender lo que Jesús va a decir en esos versos, Therefore, in order to understand what Jesus is about to say in these verses, es necesario comprender lo que está diciendo en los versos que vamos a estudiar hoy. it's necessary to understand what he is saying in the passages that we're about to read today. Nos van a servir como espejuelos o lentes para comprender entonces aquellos versos. They are going to help us like lenses to see what's happening in those verses. En estos 4 versos que tenemos hoy, Jesús nos presenta 3 principios fundamentales. In these 4 verses, I should say, that we are studying today, we see 4 principles regarding the law and its relationship with it. 3 principios. Or 3 principles, I should say. Primero, la continuidad de la ley. First, the continuity of the law. Segundo, el cumplimiento de la ley. Secondly, the fulfillment of the law. Y tercero, la forma de vivir la ley. And thirdly, the way to lead the law. Vamos a comenzar con el primero, So let's begin with the first one, la continuidad de la ley. the continuity of the law. En 1808, en particular el 22 de diciembre, In 1808, particularly in December 22, en Viena se estrenó la Quinta Sinfonía de Beethoven. in Vienna, there was a premiere of Beethoven's Fifth Symphony. En aquel lugar el invierno impedía que los músicos tocaran bien. At the moment, winter was impeding musicians to play well. Intentaron tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero se oía mal. They tried to play the Fifth Symphony, but it wasn't listening or hearing that well. La habían ensayado, They had rehearsed it. la habían escuchado, They had listened to it before. pero por alguna razón el frío no les permitía interpretarla bien. But for some reason, the cold wasn't allowing them to perform the score well. Cuando nos acercamos a la ley de Dios, When we come close to the law of God, la Escritura nos va a decir que es buena, the scripture will say that it is good, que es buena para nosotros. that it is good for us. Pero nuestra experiencia con la ley de Dios But our experience with the law of God es que somos malos interpretando la ley. is that we are awful at interpreting the law. Nuestras acciones Our actions no están de acuerdo a la ley de are Dios. not in accordance with the law of God. Por eso algunos pudieran pensar That's why some of us may think que entonces el Evangelio that the gospel es diferente a la ley de Dios. is different from the law of God. Sin embargo, However, Jesús viene a aclarar Jesus comes to clarify exactamente eso. exactly this. En el verso 17, In verse 17, lo tiene ahí en su boletín, you have it right there in your bulletin. Jesús comienza con la siguiente expresión: Jesus begins with this expression. no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Do not think that I have come to abolish the law and the prophets. Así que con esa frase, So with this phrase, inmediatamente saca del camino immediately Christ takes out of the way la idea de que el Evangelio es diferente a la ley. the idea that the gospel is different from the law. En el tiempo de Jesús In Jesus' time, había muchos debates sobre la ley. there were many debates about the law ¿En qué contenía? as to what contained, ¿Cuántos mandamientos eran? how commandments were there, ¿O cómo se vivía? or how it was meant to be lived. Así que la gente podía pensar So people would have thought que Jesús era un maestro que iba en contra de la ley. that Jesus was a teacher that went against the law, Incluso including algunos de los fariseos eventualmente lo acusarían de eso. some of the Pharisees would eventually accuse him precisely of that. Por lo que en el Sermón del Monte, For which, in the Sermon on the Mount, Jesús aclara
Jesus clarifies que su misión that his mission no está en contra de la ley, is not in contrast to the law. más bien en continuidad con lo que Dios ha revelado en el Antiguo Testamento. It's in continuity to which God has revealed in the Old Testament. Ahora, para poder comprender esa expresión de Jesús, Now, to understand this expression, es bueno comprender esas dos categorías que utiliza, ley y profeta. it's good to understand these two categories that he's using, law and prophets. La palabra ley The word law se utiliza de diferentes formas en la Biblia. is used differently in the Bible. Por ejemplo, para resumir todo el Antiguo Testamento, For example, in order to summarize the whole Old Testament, la gente decía ley y profeta, the people would say law and prophets. porque ley representaba el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Because law would mean the Pentateuch, the 5 first books of the Bible. y los profetas el resto del Antiguo Testamento. And the prophets, the rest of the Old Testament. Pero también nos damos cuenta que el uso de la ley, y en particular en Jesús, But we also see that the use of the law, and particularly in Christ, se trata de la ley moral que Dios le dio a Israel. is about the moral law that God gave to Israel. Esa ley que está resumida o presentada en los 10 mandamientos. That law that is summarized in the 10 Commandments. Por profeta By prophet, podía comprenderse todas aquellas profecías que apuntaban a Jesús como Mesías. we could understand of all the prophecies that have been spoken about before. Jesús entonces les comunica a ellos Jesus would say that to them, que Él no viene a traer ninguna idea distinta al Antiguo Testamento. that he is not coming to bring a different idea to what the Old Testament already has said. Él es las profecías anunciadas. He is the announced prophecies. Él va a vivir y demostrar cuán buena es la ley. He's going to live and show how good the law is. Es tanto así So much so que utilizando una explicación gramatical, that using a grammatical explanation, Él les dice que nada de lo que Dios ha mostrado en el Antiguo Testamento va a ser cambiado. he says that nothing that was used in the Old Testament would be changed. Incluso es como si dijera, ni un punto de una I, ni tan siquiera una pequeña coma va a ser cambiada. Including, or it would be as if he said that no small detail, not even a dot or a comma, would be disregarded or changed. Y esto es importante para nosotros, And this is very important for us. porque usualmente cuando se trata de el Antiguo Testamento y la ley del Señor, nuestra visión puede ser pesimista. Because when it pertains to the Old Testament, our vision tends to be pessimistic. Muchos piensan de nuevo que el Antiguo Testamento es diferente y trata de cosas distintas al Nuevo Testamento. Again, some people think the Old Testament is so different and there's no continuity with the New Testament. Y hay dos tendencias cuando de la ley de Dios se trata. And there are two tendencies when we're speaking about or talking about the law of God. La primera es un acercamiento moralista o legalista a la ley de Dios. The first one is a moralistic or legalistic approach to the law of God. Igual que el de los fariseos, Very closely related to those of the Pharisees. que en el tiempo de Jesús no solo anunciaban la ley, sino que le añadían otras leyes a la misma. That because in the times of Jesus, not only they would proclaim the law of God, but they would add to the law of God. Piensen lo siguiente, Think about the following. le añadieron a la ley del Señor 248 regulaciones y 365 prohibiciones. The Pharisees added 248 regulations and 365 prohibitions. Ellos querían asegurarse que todo estuviese cubierto. They wanted to make sure that everything was covered. No era suficiente con los 10 mandamientos para ellos. The 10 Commandments weren't enough. Si quieres agradar a Dios, If you want to please God, tienes que añadirle otras cosas. you have to add something else. Hay cosas que no debes hacer There are things you shouldn't do, o cosas que debes hacer, or things you should do, porque solo así puedes agradar a Dios. because only then you can please God. Otra tendencia en nuestros días Another tendency in our day es lo que se conoce como antinominalismo. is what we
known as antinomianism. Es el extremo contrario. It's the extreme contrary. Si Jesús proclamó la gracia, If Jesus proclaimed grace, ¿para qué los 10 mandamientos? why the Ten Commandments? Él ya me ha salvado. He has already saved us. Así que olvidémonos de la ley. So let's forget about the law. Olvidémonos de todo eso. Let's forget about everything. Y simplemente vivamos porque Dios nos ama. And just simply let's just live because God loves us. Dietrich Bonhoeffer llamó a eso gracia barata. Dietrich Bonhoeffer called it cheap grace. Un excelente maestro y pastor escocés, Sinclair Ferguson, An excellent teacher who was Scottish, Sinclair Ferguson, ha dicho algo interesante sobre el moralismo legalista y el antinominalismo. has said something very interesting about legalistic moralism and antinomianism. Él dice que estas dos tendencias en nuestro corazón que parecen opuestas comparten una misma raíz y origen. He says that these two tendencies in our hearts that seem to be opposed share the same root and origin. Dudamos del carácter de Dios We doubt of God's character y separamos su ley de su carácter. and we separate His law from His character. El legalista, The legalist, que es moralista, that is moralist, duda del amor, la bondad y la misericordia de Dios. doubts the loving and benevolent character of God. Por eso necesita añadirle más para ganar su favor. That's why he needs to add more to gain God's favor. El antinominalista The antinomian duda del carácter justo y santo de Dios. doubts the just and holy character of God. Por lo tanto, no piense en ningún principio como la ley para vivir. So they don't consider or separate the law from the divine character. Por eso Jesús responde diciendo que Él no viene a anular ni a abrogar la ley, sino a cumplirla. That's why Jesus answers us that He does not come to abolish it or abrogate it. He comes to fulfill it. En palabras sencillas, Jesús nos va a decir, mírenme cómo me relaciono con la ley. Esa es la forma correcta. In simple words, Jesus is saying, take a look at me and how I relate to the law. And that is the simple solution. Es exactamente porque interpretamos en nuestras propias vidas mal la ley de Dios, And that's why we precisely misinterpret the law of God in our hearts, que no la vivimos como Dios desea. that we don't live it out precisely as God intends to. Ese 22 de diciembre, cuando se estrenaba la gran obra, la Quinta Sinfonía de Beethoven, That December 22nd when that Fifth Symphony was premiering in Vienna, Beethoven estaba como espectador de lo que estaba sucediendo. Beethoven was as an spectator to what was happening. Y al escuchar la mala representación de los músicos, And as he listened to this awful representation of the musicians, baja de la galería he goes over the seats y se sienta en la silla del pianista and sits down at the seat of the pianist. y comienza a tocar And he begins to play y a dirigir al resto de los músicos. and to direct the whole or every musician. Y solo cuando el compositor And only when the composer se convirtió en músico became a musician y dirigió al resto de los músicos, and directed the rest of the musicians, el mundo pudo ser testigo the world was a witness de la belleza de la Quinta Sinfonía. of the beauty of the Fifth Symphony. Jesús nos va a invitar Jesus is going to invite us a mirarlo a Él, to look at him, el autor de la ley, the author of the law, y a través de Él and through him enseñarnos cómo relacionarnos con ella. teach us how to relate to the law. Por eso dice que Él vino a cumplir la ley. That's why it says he came to fulfill the law. ¿Qué significa eso de venir a cumplir la ley? What does it mean to come to fulfill the law? Los cristianos
Christians estamos más familiarizados con el hecho de que Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento. are more familiarized with the whole concept that Jesus was able to fulfill the Old Testament. Es más fácil entender que hay una cantidad de profecías que se cumplen en Jesús. It's easy to understand that there is a great amount of prophecies that are fulfilled in Jesus' life. De la familia que vendría, Of the family to come, del lugar en que nacería, of the place he was going to be born, de la misión que llevaría a cabo. of the mission he would be overtaken. Pero cuando se trata de la ley, But when it comes to the law, es más complicado entender it's more complex to understand. en qué sentido Jesús In what sense did Jesus está diciendo que vino a cumplir la ley. he's saying that he came to fulfill the law? Así que vamos a explicar brevemente So let's briefly explain a qué se refiere Jesús what he means by that. con eso de cumplir la ley. About that, when he says he came to fulfill the law. ¿De qué manera la cumple? In what way does he fulfill it? Primero la cumple First, he fulfills it a través de sus enseñanzas y doctrinas. through his teachings and his doctrine. Lo que va a mostrar vez tras vez What he's going to show us time after time. no es solo que su enseñanza y doctrina está de acuerdo a la ley, Not only that his teachings and his doctrine is in accordance to the law, sino que es la mejor manera de entender la ley. but that it's the best way to understand the law. Y eso lo vamos a ver en los versos del 21 en adelante. And we're going to see that from verses 21 forward. En 6 ocasiones, In 6 occasions, Jesús se va a referir a la ley. Jesus will refer to the law. Les va a decir, ustedes escucharon que se dijo, He's going to say you have listened that it has been said, pero yo les digo. but I say. Y lo que Jesús está haciendo And what Jesus is doing es trayendo el verdadero significado de la ley de Dios. is the true meaning of the law of God. Así que Jesús vino a cumplir la ley So Jesus came to fulfill the a law través de sus enseñanzas, through his teachings, ancladas en el Antiguo Testamento anchored in the Old Testament, y dándole el significado correcto del mismo. and giving it the right significance. Pero también Jesús vino a cumplir la ley But Jesus also came to fulfill the law, viviendo a la altura de la ley. living at the height of the law. Un contraste inmenso en estos pasajes An immense contrast between this passage. es particular en el Evangelio de Mateo, It's particularly in the Gospel es, of Jes- Matthew. es Jesús y los fariseos. It's Jesus and the Pharisees. Jesús cumple la ley. Jesus fulfills the law. Los fariseos intentan cumplirla, The Pharisees try to fulfill the law, pero en su interior viven de manera diferente. but inside they live different. Jesús va a hacer alusión a eso constantemente. Jesus will make allusions to that constantly. De seguro, cuando miramos los fariseos, te has percatado de algo. Surely when we look at the Pharisees, you have noticed something. No había mucho gozo en la vida de ellos. There wasn't a lot of joy. Eran la policía de la moral en su tiempo. They were the moral police in their time. Pero cuando miramos a Jesús, But when we look at Jesus, es todo lo contrario. we see quite the contrary. Vemos su alegría, We see happiness. vemos su felicidad We see their joy de cumplir y vivir en obediencia a su Padre Celestial. of fulfilling and living in obedience to his heavenly Father. No solo su gozo y alegría, Not only his happiness and his joy, sino el hecho de que al vivir de forma perfecta la ley de Dios, but it was also the fact that he lived perfectly the law of God. logra hacer lo que Adán no hizo. He managed to do what Adam didn't do, Vivir en obediencia perfecta a Dios. to live in perfect obedience to God. Pero también logró hacer lo que tú y yo nunca hemos podido hacer. But he also was able to do what you and I were never able to do. Vivir una vida perfecta delante del Padre Celestial. Living a perfect life in front of our Heavenly Father. Y esto contrasta con la tercera manera en que Jesús cumple la ley. And this is a great contrast to the third way in which Jesus looks at the law. Jesús cumple la ley, Jesus fulfills the law, sufriendo las consecuencias de los que desobedecieron la ley. fulfilling the punishment of those who were breaking the law. El tomar nuestro castigo. As he took our punishment, Jesús experimenta la muerte
Jesus experienced death. La muerte que todos los que hemos incumplido la ley deberíamos experimentar. The death that everyone, each and every one of us who weren't able to successfully leave the law should have experienced. Ahora, déjeme explicar por qué esto es importante hoy. Now, let me explain why this is important today. Al hecho de que Jesús haya vivido una vida perfecta en cumplimiento de la ley, The fact that Jesus was able to live a law that, or a life that was in perfect accordance to the law, le llamamos a eso la obediencia activa de Jesús. what we call that is the active obedience of Jesus. En palabras sencillas, In simple words, Él llevó la vida que Adán y tú debieron haber vivido. he lived a life that Adam and yourself were supposed to have lived, Pero que ninguno vivió. but that we weren't able to live. We weren't able to live. Y eso nos mueve a que no solamente obedece activamente, And that moves us to see that not only does he obey actively, sino que también obedeció pasivamente. but that he also obeyed passively. Recibe el castigo que tú y yo debíamos haber recibido. He suffers the death and the punishment that you and I deserve. El que vivió la vida perfecta, The one who lived a perfect life conforme a la ley, according to the law sufre la muerte suffers death. de aquellos que no han vivido una vida perfecta Of those who haven't lived a perfect life conforme a la ley, according to the law, experimentando experiencing el resultado the result de quebrantar la ley de Dios. of not breaking the law of God. Está experimentando la muerte He experiences death sin quebrantar la ley de Dios without breaking God's law por todos aquellos for everyone que hemos quebrantado la ley de Dios. who have broken the law. Solo escúchalo desde la cruz, So listen to this from the cross. desde el Calvario, From the cross, from Calvary, gritar y decir: God or Christ himself Dios- shouted and said, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? my Lord, why have you forsaken me? Está experimentando el abandono He experienced abandonment de todos aquellos que quebrantan la ley de Dios, of those or of everyone who broke the law of God. pero lo está experimentando But he is experiencing it, el único que nunca quebrantó la ley de Dios, the only one who never broke the law of God. para que todos aquellos So that everyone que hemos quebrantado su ley, that has broken the law, pero acudimos a Él, but we go to him, podamos jamás experimentar el abandono del Padre. so when we go to him, we never experience the abandonment of the Father. Esas son las buenas noticias del cumplimiento de la ley por parte de Jesús. These are the good news of the fulfillment of Jesus' part. Pero no solamente ahí, escucha bien. But not only here, listen to this. Al vivir una vida perfecta en cumplimiento de la ley As he lived a perfect life in accordance to the law, y morir por aquellos que no cumplieron la ley, and then die for those who weren't able to fulfill the law, aquellos que hemos sido transformados por el Evangelio, those who have been transformed by the gospel, podemos correr a nuestro Padre Celestial can run to our heavenly Father en confianza, in confidence, sabiendo que la justicia de Jesús, knowing that Jesus is righteousness, porque vivió una vida perfecta conforme a la ley, because he lived a perfect life in accordance to the law, ha sido declarada sobre nosotros, has been declared upon us, los que hemos quebrantado la ley de Dios. those who have broken the law. Y no solo nos recibe por la vida que Jesús vivió, And not only does he receive us because of the life that Jesus lived, nos justifica por la vida que Jesús vivió. not only does he justify us because of the life Christ lived, No nos trata por la vida que hemos vivido. he doesn't treat us for the life that we live. Ahora, al estar en Cristo, As we are in Christ, nos trata por la vida que Jesús vivió, he treats us for the life that Jesus lived, justificándonos, justifying us, transformándonos, transforming us, adoptándonos adopting us, y santificándonos. sanctifying us. Envía su Espíritu Santo He sends his Holy Spirit para que ahora so that now escriba la ley de Dios he writes the law of God en nuestros corazones. in our hearts. Escucha las palabras de Jeremías
En el capítulo 31, verso 33. Listen to the words of Jeremiah in chapter 31, verse 33. Mas este es el convenio que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. This is the covenant I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. Dios por Jesús God through Jesus y a través de su Espíritu and by His Spirit pone su ley en nuestros corazones puts His law in our hearts, y nos capacita enabling us para tocar bien la partitura de to Jesús. play well His musical score. Ahora déjame culminar mi sermón Now let me finish this sermon con el último principio que Jesús nos enseña. with the third principle that Christ teaches us, La forma de vivir la ley. the way to live the law. Aquel 22 de diciembre, That December 22nd, cuando se presentó la quinta sinfonía de Beethoven, when the Fifth Symphony was played, los críticos de música que estaban en aquel lugar the critics that were in that place escribieron artículos en todos los periódicos de Europa. wrote articles in every in every newspaper in Europe. Y el consenso era la belleza de aquella sinfonía. And everybody's agreement was the beauty of that symphony. Los músicos lograron tocar bien. The musicians were able to play well. ¿Por qué lograron tocar bien? Why did they manage to play well? Porque el autor de aquella pieza Because the author of that score decidió hacerse uno de ellos, wanted to make, or did, or made himself one of them, dirigirlos a ellos direct them, y enseñarles a ellos and taught and teach them cómo tocar bien how to play well aquella pieza musical. that musical score. Es exactamente That's exactly la manera de cómo entender los últimos versos de este pasaje, the way we have to understand the last verses in this passage. entendiendo lo que Jesús ha hecho en nuestros corazones. Understanding what Jesus did in our hearts. Lee conmigo, mira conmigo los versos 19 al 20. Verses from 19 to 20. Dice Jesús: todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Therefore, anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. De nuevo, es fuerte si separamos la ley del carácter divino. Again, it's somewhat harsh if we separate the law from his divine character. Pareciera que Jesús está contradiciendo algunas cosas que hemos enseñado hoy. It even seems like as if Jesus were contradicting one of the things that we have often spoken about today. Pero no hagamos eso, no separemos las palabras de Jesús del carácter de Jesús. But let's not separate Jesus' character from his words. Déjeme comenzar por la última declaración para que lo vea bien en el pasaje. Let me begin with this last declaration so that we can see well this in the passage. La justicia de los fariseos, como Jesús reclama. The justice of the Pharisees as they are proclaiming. La justicia de los fariseos era considerada para los oidores de Jesús como los santos de la época. The justice of the Pharisees was considered to the people at the time as the saints. Pero Jesús mira a sus discípulos y les dice: la de ustedes debe superar a la de ellos. But Jesus looks at his disciples and he says, your righteousness has to be greater than them. Y eso de seguro se tornaba pesado y complicado. And that surely became a heavy burden to carry.
Sin embargo, Jesús les dirá después que los fariseos tienen un gran problema. Son hipócritas. However, Jesus would say to them that the Pharisees have a great problem. The Pharisees are hypocrites. Ellos aparentan vivir conforme a la ley, They pretend to live according to the law, pero su corazón está lejos de ella. but their hearts are very far away from the law. En palabras de Jesús, en su interior eran sepulcros blanqueados. In Jesus' words, they were whitewashed tombs. No vivían conforme a los estándares que pretendían. They wouldn't live according to the standards they had set. ¿Por qué? Why? Porque tú y yo muchas veces somos iguales que ellos. Because you and I, a lot of times, are very similar to them. ¿Por qué? Why? Porque con nuestra naturaleza pecaminosa, Because with our corrupt nature, con la fragilidad de nuestro corazón, with the fragility of our heart, es imposible por nuestras propias fuerzas it's impossible by our own strength vivir conforme a la ley. to live in accordance to the law. Ahora, ¿a qué Jesús se refiere con estas palabras? Now, what does Jesus mean with these words? No significa que la aspiración de los fariseos incorrecta It doesn't mean that the Pharisees' aspiration is wrong. es que con nuestras propias fuerzas es imposible. Is that with our own strength it's impossible. Déjame explicarlo. Let me explain. Primero, First, tú y yo you and I contamos ya already have, con una justicia superior a la de los fariseos. already can count with a righteousness that is superior to the Pharisees. No la tuya, Not mine no la mía, or yours, la de Jesucristo. but Jesus' Christ. Su justicia His es righteousness superior a la de los is fariseos. superior to the Cuando Pharisees. vamos delante del Padre, When we go in front of Christ no, delante del Padre, or in front of the Father, to the no Father, vamos con nuestra justicia, we go with our justice. vamos con la justicia de Cristo. We don't go with our justice, but with Christ's justice. Aquel que vivió una vida perfecta, He that lived a perfect life conforme a la ley. in accordance to the law. Segundo, Secondly, como Él nos ha transformado, because He has already transformed us, ahora ha puesto su Espíritu en nuestros corazones. He has put His Spirit in our hearts. Y su Espíritu Santo And His Spirit ha escrito su ley en nuestros has corazones. written His law in our hearts. Y ahora transforma nuestro interior And now transforms our heart para que deseemos so that we can decide y anhelemos and that we can yearn, vivir live conforme a la ley de Dios. in accordance to the law of God. ¿Significa esto que nuestra vida va a ser perfecta? Does that mean that our lives will look perfect? No. No. Significa que cuando le fallemos a la ley, What that means is when we fail the law, debemos recordarnos we have to remember que tenemos that we have una justicia mejor que la de los fariseos. that we have a justice or a righteousness way better than the Pharisees. Que hay un camino que Jesús ha trazado That Jesus gave away de ir delante del Padre so that we can go to the Father y de ser perdonados and so that we can be forgiven, y de ser restaurados so that we can be restored. y de una vez más Once again, volver y continuar go back again, creciendo en nuestra fe growing in faith con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. with the power and the help of the Holy Spirit. Por eso Jesús les recuerda a ellos, That's why Jesus reminds them es posible, it's possible estando en el reino, to be in the kingdom con la ayuda del Espíritu Santo, with the help of the Holy Spirit en Cristo Jesús, in Christ Jesus, caminar conforme a la ley to walk in accordance para to glorificar al Padre to Celestial. glorify the No con Heavenly tus Father. fuerzas, Not with our strength, no con las mías, not with mine, con las que Dios nos da, but with that which God gives en Cristo Jesús, in Christ Jesus por medio de su Espíritu Santo. through the Holy Y Spirit. uno de esos recursos maravillosos que nos brinda And one of those wonderful resources that we have in Christ, para poder tocar bien su ley so that we can play well the law, y que el mundo escuche and the world listen la belleza de la ley de Dios, to the beauty of the law of God, como lo establece el salmo con el que comenzamos el servicio. as established by the psalm to which we began the service. Una de esos recursos para fortalecernos One of those resources to fortify us es la cena del Señor. is the Holy Communion.